أتي كاب عالم زبلت مدحانيت سلامي مو سلام تنا ببزلكم ويبصحكم زخبركم تغتاتلتنا نيلو معلت زحزنا لكم حبريتات لو بفلما أرأس تزينا ناب تقرأي تحاسيو زنبرا وصانو قعزو تساريزو بمنتاين مخنيا زبل فلاما يزينا نايو أبا السلخلخة كساد قابا جويا أقهت إموم مقلت إيتواهي بلو كنا أربالكمينا داق ماي كوينات كيولع كبير سقات تفتيرولو كتسمعوهم أبا تقرأي ترقرشي كاش كتركب تخفلو متأنا مقشش وسيخو زرزر لنا بمنغس إرترا زتل أخو سليا كاب تقرأي سبات وشيدوم تباهيلو زرزر كهلو نايوم نا مجمر تاقزيك أتتاو متقعتي تخايدوم نلومي نايديو من كالوتن زيناتات حيزنا لكم لنام لايك بمقبارة جمرو سناي مكتتال نخالاي جيزين عب تقرأي كم زملس بمقلس إذا تنقرلو أمباسادر أمريكا أو إثيوبيا ناب تقرأي كم زيمت تفليتهم تقعزوز تسرز لعلو تمرارها حوحات يكايدوهم بزلو هزباو كونفرنسات سعبو بمخنيات هيوهم زلو زخرر مقلسات تامباسادر نمغالا زقبرو زنبرا كالاي قعزو كسرزو بمنقس فيدرال تنقيرو كم زخونة تفليت اللهم قدم سامونا بيلونا بمغلا تقرأي تقعيزو نخبر زمتنا كوابلا أي تقورلون زتبهللو أمباسادر ماسينغام أبهلو كونتاتن أمريكا بسباو حقز كتقبرو بزعباز قبانا ملكيتو مكتل بريزيدنت كلل تقرأي أماني لسفا مزتايو زذكريوم زي قعزو ملوء بملوء كسرت زتقبرا بدليت منقس فيدرال مخانو دما تفليت اللهم نحبريتها زاكل لابا مغلب مغنيات صقنا لومي حمل 18 نعم تمرت كابا نقو خلت ساعات كساب 10 ساعات مشت أبا مغلب كبابي 18 دياسبورا سفر قدماي ويانا ماجيك كاربيت تمرت بيت دبر دامو أبرها كاستل حاولت سماعتات دي داولي بيرو بلانيت هوتلين كبابيون مبراتي كمزيل لوا كان حبركم ندلين وناني ميديا تنتاني بوليتيكا جيتا شوصفا أبو قداي مراحة تقرأي أبزوان زلوهم قدا عملكتو نغيفهم الشعبية قلت أيو قبر زدلي حمز فلت ياو ترقاق ما حمز تبالا تقرأي ياو كم مندق تخونو لي زدلي بلتقلنا وجو اللو خيل عينات كوينات بمولو عاو تقرأي خلتهرف وين مفرارح وعلى قوينو كل نقرس بكب تقرأي خود زدلي أزي بأف زوم حوات مرحتي وتدرى مرحتي ونستوصنو ززارب زلو شعبية أيوب على يعني سلازي شعبية ندحر للزارب كوينو بعلوم ندحر لي حاسبو كوينو لمن تاي خمزو اللون زفولتو عاي مسلنا نو يهزي حسابو دبدابي لصحفو زنور لمنيو نعلم لخي محبرساب تاي لاولو عزاتيونا لاولو سلامنا ندل لاولو ازي ناي بريتيريا يفرم لاولي مصحفو نيرو اسو معز رخيبهم بو از قربا غيزي اتليست ماتيوم يزاربوم الله انا امزل وركايو دبرسيون صباح مصيو ماسينغا مليسو لا خورع مالتي لا تحقوس ግን ምንም ለምጻይውሊ በቃ ምንም ለምጻይውሊ በቃ نحن بزينا نقلنا ازي اخر الخيل لتقرأي لحسب من مقدفهمو لو علو لودو لحسب لو علو لحسب ما راح أي قبران زيان لذي ناي خالي تلخو يملو في السمون زالو شعبية دمو is known for this وكان ناي وعلو أجندا بخالو تدفيو قدل أسريفو ጌታቸው ወሲኹ ከሳብ ሕዚብ ወገን ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ጽምደውን እንተኾነ ዝተንፈሶ ነገር ከምዘየለ በመዝኻር ነገራት ኣብ ዘይምለስሉ ደረጃ ክወጽሑ ዝገበረ ናይ መራሕቲ ትግራይ ዘይእርኖበ ዘረባታት ክብል ተዛሪቡ ወይስ ካብዚ ሰብ ከስተውዕሎ ዘሎ ኣብቲ ጽምዶ ግዛዕ ምዛዕ ልበሃል ተበናትና ኩሉ ነገር በቃ ልዛረቦ ዘሎ
هزما وكام زلوكاي من ولا ነገር የለ ኦፊሻሊ ወልውና ይኸለ ተሓረክ ስሕባ ብዝኽል መልክዕያ ያው ልጻወት እዚኣቶም ክስሓብ ዘይኽእል እዮም ኣብፅሖም ወኒዮ እዚ ዋላ ብዕልኮ ኣብ አዲስ አበባ ተጸጊዖም ኣለው መሓዙትና ዓይነት ነገር መሻርክትናስ ኣብ አዲስ አበባ ዙርያም ዝዋጉለውኮ መንገድ አዲስ አበባስ ከምቲ ቀደም ከቢድ ይኾነ ኣሰተቲልና ክናኣቱ ኢና ዓይነት ايوه هذا انا زلنا حواريتا باي ذا واي او دحارخنا العلو نكون غنابزي اي ثينك تحاوسنا يصبغيو ازي بدنبي زكاتاتل زلو 4 كيلو ناي علون بروباغندا هم تفلطو يا لا غبري قنيوز حلف 4 معلتي ازي بقلص مسماصا ولا نتوم تجميروم زنورو ازي ولا امباسادر امريكا كخز نبره كيخد غيرهم وايم هزي ምክንያቱም ታኽገብር ካትኸድ በቃ ሐምዚና ገበር ለውዚና ክንዋጋ ይውላው ዳርኖት ኢንተረስት በቃ በግልጽ ብዘ ትርጉም ዘየልዮ ነገር የምዛረብ ዘለው ብዘብል ሐምዘይ ጓዓዝ ይዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ካብ ዝምልከቶም ዝራኸብቆ ጀነራላት ትግራይ ውን እንተኾነ ኣብ ዝዋን መዓረት በሚድያ ዝረብ ዘሎ ምድላዋት ይኹን ድሕሪ ኩናት ኣብዚ ክንበጽሕ ዝብል ንጹር ራእይ የብለውን ክብል ገሊጹም ወታደራዊ እውን ማለት ኣብ ሓምዞም ዘነ ካብቶም ክልተ ገለ ወጻኢ ዘለው ቶም ወታደራዊ ከድልዋት ድዮም ንምውጋ በዓሉ ገለ ዝብል ሓቲተ ነይረ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዓይነት የለይ ኣብቲ ወታደራዊስ خمزي غيرنا بزي عقمزي خمزي تواجينا ويمكيتنا زبل شبوط وتدراوي دلونت يلي سلازي هزون هم تقدمنا يزي باي ذا واي خمزه فلت افتنا وانا نا جينوسايد خناتو نكو انا الدرخيبه حتى مي بمولهم دارغاو مرال حزنورو مالتي من يوسينو از وتدراوي وسانه ديو بوليتيكا وسانه ديو ويس نحاور وسانه يو ናብ አዲስ አበባ ገጽኩም ክትወዱ ዝገበረኩም ንምንታይ ንምዕራብ ትግራይ ኸድኩም ነፃ ዘይወጣኹም ሽዑ ወይም ደግሞ ነስመራ ኸድኩም ንምንታይ ነቲ ናይ ጆኖሳይዳዊ ኣክሲስ ንሻዕብያ ኣቁሑም ለይሰበርኩም ኣብ ዘዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ጸላሊ ዘሎ ደመና ኩናት ንኤርትራ ዝነበረ እዩ ተጋሩ ዝኣትዎ ዘለዉ ዝብሉ ብዙሓት ኮይኖም ብኻሊ ገጽማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ትግራይ ንምንብርካ ክሕልም ኣለዎ ነዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኸይፍጸም ዝገብር ዘሎ ኢሎም ዝካትዑ ኣለዉ بخالي وغن دما مسحو واحد مبر مسحزب تقرأي كونن كبولي بماغوتهم أبي حمد أب تقرأي زقبرو جونوسايد جن نتقرأي مبر نحو واحد كتف أيتر عياني لهم زموغوتو دما بزحات يوم كبرات تغطاتلتي أو زوغ دي حساب كومنتايو بكومنت أكافو لنا أبلعلي أبالاتو زتفت سمج أويا مأسرتن منقلت عن بتري كم زغنن ودبنات أن تقرأي فليتهم ودبنا ጽነት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰለኽለኻ ከተማ ክሳድ ጋባ ዝርከቡ ኣባላተይ ተኣሲሮምን ኢሉ بعصب قلل تقالسي بمعفانن بمأسارن زسكون قالس يلن زبل ودبنا ጽነት ኣብቲ ማእሰርቲ ኢደሎም ንዝበለ ማዕካላት ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጡ ፈሊጦም ዝኣሰርዎም ክፈትሑን ካብ ተግባሮም ክቁጠቡን ጸዊዖም ተኣሲሮምን ይዘበሎም ኣባላቱ ድማ መምህር ካሕሳይ ብርሃን ኣሸናፊ ተስፋይ ዝተባሃሉ ምዃኖምን ገሊጾም ሚድያታት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይዘምትሎ ተባሂሎም ኣብዚ ቀረባ ብፍላይ እተን መንግስታዊ ሚድያታት ብተኸታታሊ ኣብ ትግራይን መሪሕነት ሕወሓትን ዝተመስረቱ ስኑዕ ሓበሬታታት ይሕልፉሎ ተባሂሎም የመጀመሪያ አጀንዳ የምናደርገው ብልጽግና ላይ ነው። ዛሬ ብልጽግና ተቃጥሏል። የሞተ ሽረት ጉዳይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነፋና 30 ምናምን ፖስት በአንድ ቀን ያደረጋል። ስለ ትግራይ ብቻ ለዛው በአማርኛ ብቻ ሌላው ቋንቋ ተውት በሙሉ የድሮ ፋኖ እዚህ ጋር ኤርትራ ጦር እዚህ ጋር አንድ ምሽግ ላይ ሲዋጉ የነበሩ ሶስት ኃይሎች እንደዚህ ለምሳሌ ኤርትራ ኃይል ፋኖ ሚሊሻ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ምናምን እና መከላከያ እዚህ አካባቢ ምናምን ከዛስ ይሄን ሁሉ አገነስ የትኛው አገነስ ብልጽግና በሙሉ ያኛው ብቻው የነበረ በሙሉ ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። አቤት ስታስቡት ብልጽግና ይሄን ሲያስበው አባው ታደሰ ሲያስብ ምን ይላል ነግራችኋለሁ። አባው ታደሰ የሚለው መረጃ ይደርሳል ምን አገባን
ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ኩናት ትግራይ ምጅማሩ ሚድያታት ፌደራል ካብ ዶክመንተሪ ምስራሕ ጀሚሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮፍር ከቢድ ግደ ዝተፃወታ ሚድያታት ምዃነን ይዝከር። ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ከቢድ ስጋት ከም ዝሓደሮ ዘፍለጠ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ፃውዒት ዘተ ሰላም ኣቕሪቦም። ሳውት ንሕወሓት ንፌደራል መንግስቲ ንልሂቃንን ምሁራንን ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ መልእኽቲ ዘተ ሰላም ኣቕሪቡ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘቕረቦ ፃውዒት ዘተ ሰላም ዳግም ክቕስቀስ ዝኽእል ሓደገኛ ኩናት ዓለም ለኻውን ቀጠናውን መልክዕ ዘለዎን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘጥፍእ ምዃኑ ብምግላጽ ቅድሚ ምጅማሩ ደው ናይ ምባል ታሪኻውን ሞራላውን ግቡእ ኣለና ክብል መግለጺ ኣውፅኡ። ንጹር ራእይን ዕላማን ዘይብሉ ውግእ ዝጠንሰሶ ጥራሕ እዩ ክዋስአሉ ዘለዎ ኢሉ ፖለቲከኛ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ብህይወት ደቀይ ብዕጫ ደቀይ ውልቀ ሰባት እሞ ድማ ኣውዚእተው ዘይበሃል ሓሳብ ዘይብሎም ሰባት ክውስኑ ካብ መርኣይ ክንደይናይ ምሕፈሪ ክንደይናይ ምሕዘን እውን ምሕራቕ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ትግራይ እየ ዝርኢ ዘለኹ ብዘበላሸው ብልሽት ውፅኢት እውን ብዓለም እዮም ክሰትይዋ ዘለዎም ብዓለም ፀመቕዋ ዕረ ወይ መርዚ ብዓለም ይስተይዋ ኣብ ምፅማቕ ዘይነበርኩ ኣብ ጥጄ ነበርኩ ኣብ ምፅማቕ ነበርኩ ገሾ ይቐበልኩ ስገም ይቐበልኩስ ኩሉ ፀሚቖም ብምልኦም መወዳእታ ዕረ ክኾኖም ተለቱ ወይ መርዚ ክኾኖም ተለቱ ስዋ ወይ ትዝስተ ህዝን ዓስቶዮ ድሕሪ ኣነ ክድሕን ማርሲ ኢሞራል ይዝሉ ዘለኹ ለጥይት ግንባረይ ክህብለይ ሓፈርኩ ብጸላእቲ ብዞም ባንዳታት እዚኦም ምንም ኣይንብርከክን ኣነ ህዝቡ እውን ክሰርሕ እየ ጽባሕ እውን ክሰርሕ እየ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብለይ ማለት እዩ ልምዓት ጉጅለ እውን ኣጀኹን ማንም ዘይረብሕ ዞም ባንዳታት እዚኦም ብንእሽተን ቅርሽል ተዓሰቡ ከይቲ ብርከኻ ኣይን ብርከኽን እውን ህዝውን ንሕና መስመርና ኢና እኒዋን ልምዓት ጉጅለ ይኹን ካሊእ ይኹን ደቂ ኣንስትዮና ጀጋንዮም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣፍልጦ ኣይተዋሃበን እምበን ተቓሊስና ዝኹላይ ዳባቓለ ድዩ ብዝባና ተወንጫፍና ተወርወረ ድዮም ንዞም ደቅና ስንቂ ነቐብል ተለና ኣበይኒ ኢኽነ ይተባሃልናን ሓቆም እዮም ከበሳቡስና እኮ ሓደ ወገኑ በቃ እርምጃ ኣይውሰዶምን በቃ ተዛሪቦም ስቑ ንብል ይዛረው ስቲ ደሓን ዛ ትግራይ ስልኩላትና እያ እምበንታይ እኒኦ ሓቢርና ፅባሕ ንጎን ስዕስዐላ ፅባሕ ንጎን ደይና ሓፍረላ ዓዲ ክትህልየና ስለንደሊ ማለት እዩ ህዝቢ እውን ንዚኦም እዞም ከምዚ ኢሎም መልሓስሓስ ዝብለው ሰባት ኣደበ ትሕዙልና ዋ ኣደብ እንዳትሕዝዎም ኣብ ባዕልኩም ኮ እቲ ኣብ ኢድኩም ኮ እኒኦ ኩሉ ታክሻዕ ንኾን ኢና ንርኢ ኣለና ወላ ፀረፉና ብቲክቶክ ላፀረፉ ብግዛሕና ጠሩባ ትዲኤፍ ላተፀረፈ ኩዕለ እና ህዚ ከዓ ንዚኦም ሲ ታይክሻዕ ንኾን ንሰራውትና ዝትንክፉሲ መን እዮም እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዓራት ዝነበሩ መን እዮም ንዞም ጀጋኒና ጅግና እኮ ይልካለስ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት ብር 215 ትሪልዮን ከሲበ ኢሉ ቁጥሪ ደንበኛታቱ 9.1 ሚልዮን ምብፅሑ ዘፍለጠ ትካል ተጠቀምቲ ቴሌብር ቁጥሮም ናብ 3.5 ሚልዮን በሪኹሎም ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ 2028 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ቁጥሪ ደንበኛታቱ ናብ 100 ሚልዮን ተጠቀምቲ ቴሌብር ድማ ናብ 75 ሚልዮን ንምብፃሕ ተሊሙሎም ነስዒቡ ነ3 መዓልቲ ዝኸውን ነፃ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሂቡ ይርከብ ተጠቐሙሉ ኣብ ትግራይ ልዑል ፀገም ጥረ ገንዘብ ካሽ ብምፍጣሩ ነበርቲ ጥረ ቅርሺ ካሽ ንምርካብ ክሳብ 25 ሚእታዊ ዝበፅሕ ኮሚሽን ወይ እውን ፐርሰንት ከም ዝኸፍሉ ተፈሊጦም ጥረ ቅርሺ ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ደቡባዊ ከባብታትን ብኣዘዋወርቲ ገንዘብ ናብ ትግራይ ኣትዩ ብኮሚሽን ከም ዝሽየጥ ምንጭታትና ሓቢሮም ንእሽተይ ጥረ ገንዘብ ዝደልዩ ካብ 5 ክሳብ 10 ሚእታዊ ኮሚሽን ክኸፍሉ ከለዉ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ወርቂ ዘዋፊሮም ዘለዉ ኣካላት ግን ክሳብ 25 ሚእታዊ ኮሚሽን ከም ዝኸፍሉ ተፈሊጡሎም ቅድሚ ሕዚ ንፅጉማት ብጥረ ገንዘብ ይድግፉ ዝነበሩ ትካላት ረድኤት ሕዚ እቲ ድጋፍ ብሒሳብ ባንኪ ንምስጋር ከም ዝተገደዱን እዚ ድማ ኣብቶም ሒሳብ ባንኪ ዘይብሎም ተረዳእቲ ሓያል ፅዕንቶ ፈጢሩ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓለም ዋጭ ማለት እውን ዳባት ሃዲሞም ኣብ ከባብታት ዲያቦ ትግራይ ንዝዓቐቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ብዘይድላዮም ጨውዩ ናብ ኤርትራ የግዕዞም ብምህላው ተፈሊጦም ዳግማይ ናብ ዓለም ውጭ ክምለሱ ይግደዱ ምህላዎምን ፍልፍላትና አረጋጊጾም معسكر عالم واج موافري من النتم زي فلتو شفاتون برزت عتق وحيلتات فانون دحر مخانو بسلام كنبرو زي كالو يرتراويان سدتنياتات كابتي معسكر هاديمم اديا بوتبايل لبصو عقاب تግራይ بمقعاز مسزب تصقعم كنبرو مصرحم زغلصو منچتاتنا يكون برسليا سرعات شعبيا بحيلنا بيرتراي وسدو مهلاو تገሊጹም بمعنون كبكابتات አዲያቦ ዳግማይ ናብቲ ረመጽ ዝኾነ ማዓስከር ዓለም ዋጅ ክምለሱ ተገዲደም ምህላዎም ፍልፍላት ዝገልጹም እቶም ካብ ክትራንጨውያን ቀትለትን ዓለም ዋጭ ባህሪሮም ናብ ክልል ትግራይ ካብታት ሸራሮን ሽረን ዝተመለሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንግስት ኤርትራ ብዘመሓላለፎ ትእዛዝ በመረብ ናብ ኤርትራ ይወስዶም ምህላው ዘረጋገጹ ድሌቲ ፍትሒ ኤርትራውያን እዮም እቶም መተው ዝጸወም ስደተኛታት ከይፈተው ናብ ዓለም ዋጭ ይምለሱ ምህላዎም ይፈለጠልና ይለመለው እዞም ድሌቲ ፍትሒ ኤርትራውያን محاور مرحنة حوحاتو نتم አባዲያ ወዝነበሩ ስደተኛታት ወይ ወና ወዓደኹም ተው ወይ ከዓና በዝነበርኩሞ ጎንደር ተመለሱ ዝብል አማራጺ ከም ዝሃቦምን እቶም ደለይቲ ፍትሒ ወሲኾም ሓቢሮም ዛቲ ይግበረሎም በመላው ዳግማይ ናብ ዓለም ዋጭ ዝምለሱ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት አበ ዝኸበደ ጸገም ወዲኦም ከም ዘለው ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረጋግጽም أبي أحمد محبرسو عالم مس زشنف يزول ملأختي زحلفلو فيديو وطيوم أبي أحمد نزي كما أبنت غير زوطود ما أوان كوينات تقراي سراويت إثيوبيا كمريت تقراي وطيو تديف ديسين كومبولچان أبز حلفلو غزي محبرسو عالم سلك مقبالون آويو منباريو ززخاخر PDF لا تقوينو بميلبس ساعت يعني مكمجال نبرين كعالم ما يدول سوال نبر الناس كفو سيبال بسلام عند سؤال لولدين ይደንቀኛል የዓለም ሰዎች ለውሸት ለአፋቸው እንኳን ይሞክራልኝ ሰው የለም ባለፈው ግን አታጥቃተው ዲስካይት መደረግ አለበት ለሚል በጣም ችግር ነበር ፕሬሸር እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው እኛ ልንገፋ ነው ሲባል ደግሞ ሽብሩ ብዙ ነው ስለዚህ መንግስት መሆን እንደዚህ አይነት ሰርቫንቴጆች ያሉት ቢሆንም አይዟችሁ ስራችሁን ስሩ በመልካም ዜና ደግሞ መልሰን እንገናኛለን ሞራል እኮ ነው አይዟችሁ ስራ ስሩ ያው ጭንቀቱ ነው በቃ አገሩ ተቀውጦ ተመልከቱ የኔ ጊዜ ነው አቤት የነበ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ናይ ክርስቲያን ታደለ ብይን ናብ ጥቅምት 6 አሰጋጊሮም ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርድ አበ መዝገብ ክስ ክርስቲያን ታደለ 51 ካልኦት ተኸሰስትን ዝምልከት ተማልክዎ ተመዲቡ ዝነበረ ብይን ናብ 6 ጥቅምት አሰጋጊሮሎም እቲ ችሎት መብዛሕትኦም ተኸሰስቲ አበ ችሎት ስለ ዘይተረኸቡ ብይን ብዘይ ንሶም ክንበብ ከም ዘይኽእልን ብምግላጽ ተቆጸሮ ከም ዘሰጋገሮ ተገሊጾም አበ ችሎት ዝሰረኸቡ ተኸሰስቲ ቦጎኖም መስርሕ ፍትሒ ብዘይ አግባብና ተጓተተ ከም ዝኾነ ጥርዓኖም ይቕርቡም በተወሳኺ ድማ ተኸሳሲ ካሳሁን ተሻገርን ጋዜጠኛ ቴድሮስን ንብረትን ቁጥሩ ስልኮምን ካልኦት ሰባት ይጥቀሙሉ ብምባል ዘቕረብዎ ቅሬታ አመልኪቱም ኢትዮ ቴሌኮም እቶም ቁፅርታት ነነዊሕ ግዜ ካብ አገልግሎት ወፃኢ ስለ ዝነበሩ ንሓደሽቲ ዓማዊል ከም ዝተውሃቡ ነቲ ችሎት አረዲዮም ባህሬንን ኩዌትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ንመጀመርያ ግዜ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይደን ባህሬንን ኩዌትን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሐምለ ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን ብሕቡእ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካየዳ ነቲ ስርሒ ዝፈልጡ ምንጭታት ብምጥቃስ ዘ ዌል ስትሪት ጆርናል ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ንመኽዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኢራን ከምኡውን ካልኦት ወታደራውያን ትካላት ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ተገሊጹ برات مرات عرب نتسرح السليان شفان مكلخال أيرن بمهاب كم زدقفتو تقليت اللهم زن وتعدراويان معسكرات أمريكا كم زنقدا زفلتا هقرات وشمت عرب بحرين كويتن بتدقا قامي بمتقعتي مسايلات سوال ونفرتن إيران كنا وصاصني حنيا بحرين تكون كويت بزعبازو قداي بوقع ومقلصي آي حبان إيران بوغنا نتصاب زملكت كساب حزيز زخونا ملاشون آي حبتن ولو قاقرات وشمت كساب حزي كاب مخنان حليفا نبلع الإيران تكبارا وقبر ملسي يهبان تزيلهم أبورح مقاويتن ميازانون سعود عربن إمارات عربن بحبو أبلع الإيران وتادروا متقعتي كبزفت سمات قليتون يريوم
ኮይኑ ግን እተን ሃገራት ከምኡ ከም ዝገበራ ብወግዒ ኣያምናን። ኣብ ናይ መወዳእታ ዜናና በፂሕና ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና። እስራኤል ንዞባ ጋዛ ንምጥቕላል ትሰርሕላ ተባሂሉ እስራኤል ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚራ ንዞባ ጋዛ ናይ ምሕዋስ ሓሳብ ናብ ንቡር ንምምላእ ትፅዕር ከም ዘላ ጸብጻባት የመላኽቱ። ሕዚ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ጋዛ ካብቲ ዝተረፈ ጽርግያ ንምቑራጽ ትሰርሐላ። ብሳተላይት ዝተሳእሉ ስእልታት ከም ዘመላኽትዎ ህንጸት ሓደ ዓብዪ መከላኸሊ መሬት ተመልኪቱሎም። ካብ ሙሉእ ጋዛ እቲ 40 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ጋዛ እቲ ተሓንፂጡ ዘሎ ድማ 23 ኪሎ ሜትር ንውሓት ከም ዘለዎ ማዕኸን ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ ይሕብር። ሰራዊት እስራኤል 70% ካብ መሬት ጋዛ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገር ቦዘሌል ሶምትሪች ኣስሊ ገሊጹሎም። እቲ ዝተረፈ 30% እውን ንኽጥቕልሎ ይንቀሳቐሰሎም። ብዙሓት እስራኤላውያን ፖለቲከኛታት ተመሳሳሊ ህርፋን ኣለዎም ዝተባሃለ ኮይኑ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታማር ጊቨር ከምቲ ትራምፕ ዝበሎ ኢሚግሬሽን ክነተባብዒና ኣብ ጋዛ ድማ ምምስራት ከባብታት ኣይሁድ ኣድላዩ ምክንያቱ ናትና ስለ ዝኾነ ክብል መግለፂ ሂቡሎም። ካብ ጉዳይ እስራኤል ከይወፃና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ክእሰር ፀዊዑ። ላዕለዋይ ዳይሬክተር ምርምርን መሰላትን ፖሊስን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤሪክ ጎቸር ሮዛስ መራሒ እስራኤል ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ክእሰር ፃዊዒ ተቕሪባላ። ሮዛስ ኔታንያሁ ኣሜሪካን ተመፅኡ ከኣስሮ ምዃኑ ዝተዛረበ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዛህራን ማምዳኒ ዝበሎ ሓሳብ ከም ትድግፈውን ኣፍሊጣላ። ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ናብ 2024 ኣብ ልዕሊ ኔታንያሁ ትእዛዝ ማእሰርቲ ምውፁእ ዝዝከር ኮይኑ እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝገበረቶ ኩናት ፅንተት ጀኖሳይድን ገበናት ኩናትን ፈፂሙ እዩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሎም። ክቡራት ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ኣመስግና። ኣብ ሚድያና ዘለዎኩም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርእይቶ ብነፃነት ከተካፍሉና ትኽእሉ ምዃንኩም እናሓበርና። እዚ ሓበሬታ ናብ ካልኦት ክባፃሕ ሼር ብምግባር ተሓባበሩ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ። ሰናይ ግዜ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።